राज्य मंत्री हम कहूला ना ना मंत्री नुहर आदर्श बापा आज ठानु मु राज्य अभिषिक्त करिवि ताको राजा कराइबे हां ठीक अछि बापा मु नै कि आसुछि वास्तव ए आदर्श मामुंकर आउ जने सांग अछंती से मध भारी दुष्टटा ताकू भी भल कर पानी देबा पड़िबा ये से झाड़ा जाइछे बोल ता कथा में परे बुझिबा ए जे बापा मते मारामुरी करनी काहे की मारिबा ना ना मारिबा कथा काहे की कहतो एठी सुनो मारिबा कथा कहनी जे सुनो हां ए 6-7 टारे मते टिकट आज्ञा 2 लागे अरे परे करबो मो जाई की आसुछि ना ना मामू कुआडे सियाड़े कुआडे जाउ छथि ए कोन हैला नाटोर गोवर्धन निजे भी गोवर्धन मो ना तो गोवर्धन नाटोर भी गोवर्धन ए अंडीरा चंडी निजे भी समिति गोवर्धन। कोला हेले मो कोन कहथिली कि भेन कौन नहीं कहथिला मते मारामुरी करनी ना ना अरे कहली परा ए जे बदमाशगिरी कला से तो मरी गला मोर कोन अछि भलो हेछि ना गोटाए बोली सल्ला मते छाड़ी दियो हां मु छाड़ी देबी मु जाने मामू ए भणजा आपण को बापा निष्पत्ति नै छंती निष्पत्ति नहीं छन ए चंदन राज्य रे सीधा तुमको राजा कराइबे बोली ए बापा मु सुली देबो बोली बाबूतिली राजा ना, करैबो ना। हां ताहले राजा सुनो मो राज्य रे गोटे नियम अछि हां जे राजा सिक्त होए से आखि बुझे ए मो आखि बुझिबी हाँ, जेते मु बेले जानी छी हाँ, तमरो एते बड़ अछि से रे ना, ना, छोटाटा जल्दी जबरे बापा मो जाके जाई बापा सेमिति किछि करिबेनी आपण आखी बंद करके बसिले ये- आपण को राज्य मुकुटटा दियाजिबा मामू ये- आ ए चंदनगढ़ राजा हेबे आपण मामू हां मामू तो विश्वास करो ना मो मां भल कहूची हाँ। तम कथा विश्वास नाही सତରେ। बसुची हां ताहले मामू आखि बसतु भवन तो आखि बुझी बंद करके आखिरा बंद करंतु मामू चंदनगढ़ राज्य राजा नारायण मंत्री कर जय हो जय जय हो चंदन
ରାଜ ମୁକୁଟ ତ ଭେନେଇ ଧରିଛନ୍ତି ମତେ କଣ ପିନ୍ଧାଇଥିଲ? ସେଟା ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ରାଜମୁକୁଟ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କଣ ଜାଣିଛୁ? ହେଲେ ମତେ କାହିଁ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କଲ ରେ ଭଣଜା ମାନେ? ମାମୁଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣ ସେ କଳସୀରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କଳସୀ ଧରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଆପଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ମୁଁ ତ ହାତୀ ମୋ ଉପରେ କଳସୀ ଲଦିବ ଆଉ ଉପରେ ବସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସୀ ଢାଳିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲ? ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପଢିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେ ମତେ ମାରାମୁରି କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ବାପା। ସତରେ ବୁଢା ବେଲେ ଦୋଷା କଲୁ କି ରେ ବାପା? ଏ ବନଗିରି, ଏ ଲତାଗିରି, ବୁଢା ବେଲେ କଲୁ ଏତେ ସରି, ପିଲା ବେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ନକଲି ତ ମରି? ଏ ବନଗିରି, ଏ ଲତାଗିରି, ବୁଢା ବେଲେ କଲୁ ଏତେ ସରି। বেটি বলবা এবে তুমি জরি। ହଁ ମାମୁଁ ଏଥର ଆପଣ ଚରି ଆଜି ହେଇଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିବା ନାଟକ। ଯେତେ ଜରି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଟ ଆଉ ଅଳିଆ ସବୁ ମାମୁଁ ବେଟି ଆଉ। ହେ ଅଣ୍ଟାରେ। ସମସ୍ତ ମା ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ବୀଣା ପାଣି ମହୋତ୍ସବରେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ତଥା ଏ ମୋ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ଜନପ୍ରଜାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଦର୍ଶ। କରିବନି। ପରାଧନ ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ପରାଧନ ଅଛି। କେବେ ଲୋଭ କରିବନି ରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା। ଦେଖିବା ବାପା। ଶେଷରେ ମୋ ଭଳିଆ ହବ। ଭାଙ୍ଗ। ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ଦେବେନି ତ? আরে আরে ওই ঠাকা কুকুর এ কড় করছে ভাই কଣ ହେଲା? ଏ ଆଦର୍ଶ ସେ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକ। କଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ? ଆରେ मोर मैजिक देख लो खानता କଣ ହେଲା? मोर मैजिक আবে কিଏ ভাই? তো স্ত্রী কিଏ? कोड़की बिजली देखी छो नहीं बे अबे देखी तू हंताले तुई नीचू अरे तुई कोन्या चू मोर मैजिक जे जो तो आई लगे जीवन गार भी बोलू छोटा के कहता राम लो के मैजिक बिजली আরে तू एठारे खसी ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? এক কুড়বা গিয়া তোমার গু খাইবি সেবে হগলে বি খাইবি জানো তুই ঠাকুর ছব হাতি বি তড়কি কোন হকছ ছটাকে পেট বি তড়কি টা গিয়া পোল গোদা পরা দিছুকে সতরে খাইবু এক কুড়বা খাইবি তুমি দুই লোক হগো আরে तू যেতে কুমির কান্দনা কান্দিলা বি ততে ছাড়িবনি বে আমি কাকে নি ছাড়বো ততে নরবুয়ার লাগি চেতে নি ছাড়বো ডোন্ট টাচ মি ডোন্ট টাচ মি জানো তো রাতগুলো মারলো যেবে মারমো বলি চকি আরে চান্স নি হই নি পারে আবে শুন মোর মাঝি কে ডগর চাড় বাবু এই तू সেই দুই জনক সহিত মিশিকি বহুত লোকଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଛୁ বে। আর সঙ্গে কাহা সঙ্গে? ওই হরে तू পটনাকর চাকর হইতিলু না বে? কার মোর নাকে নি চুদ্র হুয়া মোর না তোর মনে নাই বে যে মোর নাক তুমি কে করি আবে এতে বড় নাগ ধরিছ কোন ভাই কি পিলা ঘরে কিনি আরে রে আবে চিনি পারিনু বে বাস্তব
ए हो तोर ना वास्तव है मैं बासी मैं बासिया बोलती तोर ना वास्तव है ए बहुत कथा हो छबे तते आज पेटी पेटी तो चाटी रे चमड़ जागाड़ी देबे ये काका के मारला हो काका के मारला अबे तू जहा को सरकार बोले भाबुतिलु सेही सरकार को ऊपर को पड़े देछु हमें केते किलोमीटर परा जीबू की मुई पुन जीवी सतरे जीबू भाई पठे दबा की निश्चय पठाई देबा जीबू बे जीवी ना आउ तू जहा को ये बस बुसा गोटे करी दियो मुई जीवी अबे जे मरी गले आउ फेरेनी ताका खुआ जमपुरी बुझी पारछु बे से मारा जमपुरी जाइसंती ताको हमें जीवन रू मार देसु बे जमपुर गला ना हां केबे से जीवन रू मार देछु से मरी जाइछि सारुआ तो मारे नहीं पारो ना जानू जी तो मोका चिंगरा मांस भाजी तो दिला मारे दलो ताले आ कर छाड़ी छु बे मरी जाइछि एवा आउ मारी दला के दिला आदर्श ए वास्तव एटा को देखिबा नहीं समय बेसी ही गलानी एटा को भल कर पानी दियो आ हम राज्य तड़ी दियो कहूची